हाय फ्रेंड्स। दुनिया में लगभग 195 ममालिक हैं और इन ममालिक के हुक्मरान या अवाम ये तय करते हैं कि इस मुल्क में किस तरह की हुकूमत होगी। दुनिया में टोटल कितने फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस वजूद रखते हैं? कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फैशिज्म, अनार्किज्म, टोटलिटेरियनिज्म, मोनार्किज्म या फेडरलिज्म वगैरह वगैरह। ये सब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या हैं और ये आपस में एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं? इनमें से अब तक कौन सा ज़्यादा कामयाब रहा है? इस वीडियो में हम यही मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के एंड पर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि बर्रे सगीर यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मौजूद हुकूमतों का शुमार किस टाइप की गवर्नेंस में होती हैं। अनार्किस्ट। अनार्की भी एक तरह की हुकूमत है, मगर उन जगहों पर इसका इतलाक होता है जहां पर किसी मुनज़्ज़म हुकूमत का वजूद नहीं होता और हुकूमत अंदर से इंतशार का शिकार होता है। अनार्किस्ट रियासतों में अवाम और स्टेट एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार रहते हैं और लड़ाई झगड़ा ख़त्म होने को नहीं आता। गद्दाफ़ी के बाद लीबिया और ISIS के हमलों के बाद शाम, इन दो ममालिक का शुमार अनार्किस्ट रियासतों में होता था, मगर अब चूँकि दोनों मुल्कों में खाना जंगी की सूरत हाल नहीं है, इसलिए इन्हें अनार्किस्ट नहीं कह सकते। खुशकिस्मती से इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क अनार्किस्ट नहीं है। फेडरलिस्ट एक ऐसा सिस्टम जिसमें वफाक या मरकज़ को बहुत ताकत हासिल होती है, मगर इसमें शामिल हर खित्ते को प्रोविंस नहीं बल्कि एक रियासत का दर्जा हासिल होता है। हर रियासत की अपनी हुकूमत होती है और अपने अलग अलग कवानीन। रियासतें कवानीन बनाने या बदलने में वफाक से कोई मशवरा नहीं करती। कुछ इंतहाई मुख्तसर चीज़ों पर मरकज़ या वफाक का फुल कंट्रोल होता है, जैसे कि फ़ौज। ऐसे सिस्टम की एक परफेक्ट एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। आप कैलिफोर्निया से आसानी से मैरिजुआना ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर फ्लोरिडा में ये जुर्म है और आपको ऐसा करने पर जेल हो सकती है। मोनार्किस्ट इस सिस्टम को हम अर्फ़ आम में बादशाहत कह सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक बादशाह या मलिका पूरे मुल्क को कंट्रोल करते हैं। मोनार्किस्ट सिस्टम में बादशाह का फ़ैसला हरफ़ आखिर होता है। सब इदारे इसके मातहत और हुक्म मानने के पाबंद होते हैं। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल सऊदी अरब है। कम्युनिस्ट अगरचे कागज़ों पर लिखे गए कम्युनिज़्म की तारीफ़ को पढ़ा जाए तो ये एक इंतहाई दिलकश और बेहतरीन सिस्टम दिखता है। इस सिस्टम के मुताबिक एक मरकज़ी हुकूमत सारे के सारे इदारों का मालिक होता है। सारे कारोबार, ज़राअत, कारखाने, तालीमी इदारे, तिब्बी मराकज़, सनतें सब के सब हुकूमत की मलकियत हैं। इस सिस्टम में सारी की सारी आबादी भी हुकूमत के लिए काम करती है। दूसरी तरफ हुकूमत अपने सारे लोगों को बराबरी की बुनियाद पर तनख्वाह और घर फराहम करती है। इस सिस्टम में अमीर बनने, ज़्यादा काम करने या लाइफस्टाइल की कोई मानी नहीं है। हर शख्स नींद से उठकर काम पर जाता है, चंद घंटे काम के बाद वापस घर आकर सो जाता है। किसी फ़र्द को अनथक मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। साबका सोवियत यूनियन इस सिस्टम का बानी समझा जाता है और मौजूदा शुमाली कोरिया इस सिस्टम की असल शक्ल। इस सिस्टम की खामी कहें या फिर इसको इस्तेमाल करने वाले हुक्मरानों की चालाकी। इस तर्ज़ हुक्मरानी में अगरचे बात आज़ादी और इस्तिक़लाल की होती है, मगर इसमें रहने के कुछ अरसे के बाद हुक्मरान एक भयानक डिक्टेटर का रूप धार लेते हैं। इन्हें हर शख्स इस सिस्टम के ख़िलाफ़ काम करने वाला नज़र आना शुरू हो जाता है और यूँ अवाम पर जुल्म व सितम का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक सोवियत यूनियन ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद अपने 70 साला तारीख़ में तकरीबन 100 मिलियन अफराद को मौत की सज़ा सुनाई। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट मुल्क कौन सा है? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे हमसाये में मौजूद चीन ही इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट मुल्क है। चीन ने कम्युनिज़्म की असल शक्ल में थोड़ी सी तब्दीलियाँ की हैं और कम्युनिज़्म की इस नई शक्ल ने चीन को तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचा दिया है। एक बुनियादी तब्दीली की अगर बात करें तो वो ये है कि आप अमीर बन सकते हैं, मतलब कारोबार कर सकते हैं, मगर कुछ तयशुदा शराइत के तहत। इन तयशुदा शराइत में इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि कम्युनिज़्म की असल रूह को कोई नुकसान ना पहुँचे। मसलन बिज़नेस आप मादर पिदर आज़ाद रहकर नहीं कर सकते,
بلکہ آپ کو CCP یعنی چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا رکن بن کر ان کے قواعد و ضوابط مان کر اور ان قوانین کے چھتری تلے رہ کر کرنی ہے۔ ٹوٹیلیٹیرینزم ایک عام اصطلاح ہے۔ ایک کمیونسٹ، سوشلسٹ، فیشسٹ یا مونارکسٹ سسٹم بیک وقت ایک ٹوٹیلیٹیرینسٹ ملک بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا نازی جرمنی ایک ٹوٹیلیٹیرینسٹ ریاست تھی، سوویت یونین میں ایک ٹوٹیلیٹیرینسٹ نظام تھا، حالیہ چین اور شمالی کوریا ٹوٹیلیٹیرینسٹ ممالک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے اوپر سیکیورٹی اداروں کا بہت زیادہ سرویلنس ہوتا ہے۔ شہری آزادی سے اپنے ہی ملک کے مختلف شہروں میں آ جا نہیں سکتے، ایک سے دوسرے شہر جانے کے لیے بھی انہیں اجازت لینی پڑتی ہے۔ ٹوٹیلیٹیرینسٹ اسٹیٹس وہ ہوتی ہیں جہاں وحشت اور گھٹن کا راج ہوتا ہے۔ کیپٹلسٹ ایک کیپٹلسٹ اسٹیٹ میں اگر آپ کوئی چیز جس کی قیمت $4 ہوں اور آپ وہ چیز $14 میں بیچیں تو کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ اتنی مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں۔ ان ممالک میں کاروبار کی مکمل آزادی ہوتی ہے اور آپ جس طرح چاہیں کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز مہنگی بیچیں گے تو آپ کے پاس کسٹمر نہیں ہوں گے، کیونکہ سسٹم کیپٹلسٹ ہے۔ ہر کوئی کاروبار کر رہا ہوگا اور کوئی دوسرا سیلر وہی چیز آپ سے سستی بیچ رہا ہوگا۔ اس طرح کمپٹیشن ایجاد ہوتا ہے اور قیمتیں نیچے جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک کیپٹلسٹ اسٹیٹ میں فری کی چیزیں بہت کم مل رہی ہوں گی۔ امریکہ ہی کی مثال لے لیتے ہیں، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا کیپٹلسٹ ملک ہے۔ وہاں فری کے کالجز یا یونیورسٹیاں وجود نہیں رکھتی، فری کے ڈاکٹرز یا ٹریٹمنٹ کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سروسز فری میں اویل کریں تو آپ کو انشورنس لینا پڑے گا، اور انشورنس بھی فری نہیں۔ کیپٹلسٹ اسٹیٹس میں جو کام کرتا ہے اس کے لیے اپرچونٹیز اویلیبل ہوتی ہیں، مگر جو کام نہیں کرتا اس کے لیے کچھ بھی فری نہیں ہے۔ کیپٹلسٹ اکانومیز بہت زیادہ تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کام کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی چیز ایجاد کرے، ان کی کوئی شناخت ہو اور وہ دوسروں سے زیادہ دولت کما سکے۔ فیشسٹ ان حکومتوں کو کہتے ہیں جو انتہا پسندانہ حد تک رائٹسٹ ہوتی ہیں۔ ٹاپ پر ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے جس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور وہ اس آئیڈیالوجی کو کسی بھی قیمت پر امپلیمنٹ کروانا چاہتا ہے۔ اب تک کی 2 ایسی حکومتیں جو کہ فیشسٹ مانی جاتی رہی ہیں، ایک نازی جرمنی اور دوسری اٹلی میں موسولینی کی حکومت۔ ان حکومتوں کے مطابق ایک خاص قوم یا نسل کے افراد کو باقیوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، اور ملک کے سارے ریسورسز پر پہلا حق ایک خاص قوم یا نسل کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ مارکسزم فیشسٹ کے برعکس ایک سسٹم ہے۔ فاشزم جو انتہا پسندانہ حد تک رائٹسٹ ہوں، اور مارکسزم وہ جو انتہا پسندانہ حد تک لیفٹسٹ ہوں۔ مارکسزم اور کمیونزم کی نظریات آپس میں شباہت رکھتی ہیں۔ اس سسٹم میں ہائرارکی، کلاس یا درجہ بندی وجود نہیں رکھتے، سب آپس میں مساوی اور سب کے حقوق برابر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی سسٹم ہے جس کی بنیاد جرمنی سے تعلق رکھنے والے کارل مارکس نے رکھی تھی۔ روس کے لینن نے اسی نظریے کا روس میں پرچار کیا۔ مارکسسٹ اور کمیونسٹ سسٹمز کاغذوں کے اوپر بہت اچھے نظر آتے ہیں، مطلب سب آپس میں برابر، سب کے حقوق یکساں، مگر جب ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو اسے اپلائی کرنے والا ایک مانسٹر بن جاتا ہے۔ سوویت یونین، چین کے ماؤ، شمالی کوریا کے کم جونگ ان ان کی مثالیں ہیں۔ امپیریلسٹس وہ اسٹیٹس ہوتی ہیں جو اپنی ٹیریٹری سے نکل کر دوسرے ملکوں کو اپنے ماتحت لا کر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ استعماری قوتیں کہلاتی ہیں جو کہ دوسرے ممالک کے لوگوں پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک پرفیکٹ اگزامپل برطانیہ اور فرانس ہیں، جنہوں نے ایشیا، افریقہ اور عرب میں مختلف اقوام کو زیر کر کے نہ صرف ان کے ریسورسز پر ہاتھ صاف کیا، بلکہ ان کی ثقافت، زبان، بود و باش اور طرز زندگی کو بھی بدلنے کی کوشش کی۔ اولیگارکی اس سسٹم کو کہتے ہیں جہاں پر ایک چھوٹا سا گروہ پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ گروہ سوسائٹی کے جانے مانے لوگ ہوتے ہیں، مثلاً کسی ملک کے بڑے بزنس مین، مذہبی پیشوا اور فوج کے سرکردہ لوگ۔ روس اور یوکرائن 2 ایسے ممالک ہیں جن کی اولیگارکس کے طور پر مثال دی جا سکتی ہے۔
हमारे सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस की लिस्ट में आखिरी नाम सोशलिस्ट निज़ाम का है। इस सिस्टम को हम हाफ कम्युनिज्म भी कह सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों की जगह बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियाँ वजूद रखती हैं। इन ममालिक में अवाम काम करें या ना करें, इन्हें एक फ़िक्स सैलरी दी जाती है। इन ममालिक में गरीब वजूद नहीं रखते, मगर हाँ अमीर भी वजूद नहीं रखते। अवाम में मोटिवेशन नहीं होती, कुछ नया करने का जज्बा भी नहीं होता। जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको काम करने की फ़िक्र नहीं होती, और जो एम्प्लॉयड हैं वो भी बस बराए नाम काम करते हैं। सोवियत यूनियन एक सोशलिस्ट रियासत थी। आजकल अगर देखें तो क्यूबा, लाओस, शुमाली कोरिया और वियतनाम सोशलिस्ट रियासतें हैं। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि एक मुल्क पर एक ही वक्त में एक से ज़्यादा सिस्टम्स भी लागू हो सकते हैं, जैसा कि चीन के मुताबिक वो एक सोशलिस्ट रियासत है। आखिर में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। हमें बताइए कि इन सब फैक्ट्स में से आपको कौन सा बहुत इंटरेस्टिंग या शॉकिंग लगा। मज़ीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दाद देने के लिए काफ़ी है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।